उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट महकमा अंतर्गत स्वरूप नगर स्थित भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित हाकिमपुर चेक पोस्ट पर रविवार को सुबह से ही भारी हलचल देखने को मिली। दरअसल देश के विभिन्न राज्यों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सीमा पर अचानक भारी भीड़ जमा होने लगी। इस अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की 143वीं बटालियन ने त्वरित और कड़ा एक्शन लिया। मुस्तैद बीएसएफ जवानों ने सीमा के पास संदिग्ध रूप से घूम रहे लगभग 19 लोगों को घेर लिया, जिनमें से 80 घुसपैठियों को हिरासत में ले लिया गया और गाड़ियों में भरकर कैंप ले जाया गया। यहाँ बता देना जरूरी है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को लेकर कड़ा एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाई है। इसके बाद से ही बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ हाकिमपुर चेक पोस्ट पर उमड़ रही है, जो वापस बांग्लादेश जाने की फिराक में लगे हैं। बताया जाता है कि हिरासत में लिए गए ये सभी लोग पूर्व में दलालों की मदद से अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की थी और पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। আমার বাড়ি যশোর। এখানে কোথায় থাকতেন? এখানে ক্যান্টনমেন্ট। কি কাজ করতেন? আমি ওই গ্রামে গ্রামে বাগান টাগান ওই সব কাজ করতাম। কত বছর আগে আসছিলেন বাংলাদেশ থেকে? 1 থেকে 1.5 বছর হবে। এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? থাকতে দিচ্ছে না। কারা থাকতে দিচ্ছে না? দেশের সরকার। হ্যাঁ, কি বলছে সরকার? কি বলছে? বলছে যে বাংলাদেশের যত অবৈধ লোক আছে এখানে কেউ থাকবে না, সবাই যার দেশে সেই চলে যাবে। এখানে কোনো ডকুমেন্টস আছে আপনার? না, এখানে কোনো ডকুমেন্টস নেই। তো ওইভাবে থাকতেন? ওইভাবে থাকতাম। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही अब डर कर बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस भागने की फिराक में है। अब सुरक्षित घर वापसी के लिए इन सभी ने स्वरूप नगर के हाकिमपुर बॉर्डर को एक आसान रास्ते के रूप में चुना है। इस बड़ी घटना के बाद भारत बांग्लादेश के इस संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में बीएसएफ और स्वरूप नगर थाने की पुलिस ने गश्त काफी तेज कर दी है। দুর্গানগর কি কাজ করতেন? বাসার কাজ। বাসার কাজ করতেন? কতদিন আগে আসছিলেন বাংলাদেশ থেকে? এই বেশি দিন আসেনি, বছর বছর দুই। তো এখানে কোনো কাগজপত্র হয়নি? বানায়নি। বুড়ো মানুষ আর কি করতে বানাবো। এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? থাকতে দেবে না তোমাকে দেশে। বাংলাদেশে বলেন না চান্দড়ি কাদুর আর পলারা থানা। পালারোয়া থানা। হ্যাঁ, আর বাহের বাড়ি চারাঘাট, শ্বশুর বাড়ি কাদপুর। वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि देश के विभिन्न कोने कोने से इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए अचानक एक ही जगह पर कैसे इकट्ठा हो गए और इसके पीछे कौन सा बड़ा दलाल सिंडिकेट काम कर रहा है। হ্যাঁ, আমার বাড়ি বাংলাদেশ। বাংলাদেশে কোথায়? ওই তো খুলনা পাইকগাছা। খুলনা পাইকগাছা। হ্যাঁ, এইখানে কোথায় থাকতেন? এখানে থাকতাম দুর্গানগর। কি কাজ করতেন ওখানে? ওই থালা বাসন টাসন ধুতাম, ওই দারোগার বাসায় থাকতাম। দারোগার বাসায় থাকতেন? বুড়ো মানুষ তো কোথায় আর পারতিস নি কাজে। আচ্ছা, তা এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? যাতে কাজ না করতে পারলে কি করো, চলিয়ে যায় দুটো ছেলে। এই বেশি দিন না, 2-3 বছর। কোনো কাগজপত্র কিছু নেই? না, লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতেন? না, আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার টান্ডার দেন কিছু। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রানীগঞ্জে নিজের স্বপ্নের বাড়ি খুঁজছেন? তাহলে চলে আসুন বিগেস্ট হাউসিং প্রজেক্ট কমলাধাম হাউসিং কমপ্লেক্স। এখানে আছে মোট 250টিরও বেশি ফ্ল্যাট। 200টি ফ্ল্যাটে অলরেডি ফ্যামিলি বসবাস করছে, বাকি ফ্ল্যাটগুলি রেডি টু মুভ। 1, 2, 3 বিএইচকে যা চান তাই পাবেন সুলভ মূল্যে, অত্যাধুনিক সুবিধা সহ। সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, চিলড্রেন্স পার্ক, লিফট ফ্যাসিলিটি, কমিউনিটি হল, 24 ঘন্টা সিকিউরিটি ছাড়াও থাকছে অন্যান্য ফ্যাসিলিটি। ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে মাত্র 400 মিটার দূরে, নিয়ার গণেশ ধাম হাউসিং কমপ্লেক্স, জিরাডাঙ্গা, শিয়ারশোল, রানীগঞ্জ। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 7719356476।